Ya, oke. Kembali lagi di sini. Kita akan lanjutkan yang tadi. Nah, so the difference is on the structure of bridge. Ya. Kalau di teks song 1 tadi nggak ada bridge ya. Di sini ada bridge. Sir, what is bridge? Nah, bridge itu adalah contrasting section, ya. Contrasting section that prepares for the return of the original material section. Ya, jadi kayak semacam apa ya? Contrasting section itu adalah bagian yang sangat berbeda dari ref atau dari verse ya. Itu nanti kalian bisa dengarkan di bagian bridge ini sangat different with the part of chorus and the part of verse ya. Itu bridge ya. Oke, so ini kayak semacam transisi juga sih dari apa ya, dari chorus kemudian ke chorus lagi ada bridge ya, semacam ada transisi gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah bridge di sini dia ref lagi atau chorus lagi, kemudian chorus lagi dan diakhiri dengan outro. Ya, so this is the final part of the song. It can be called as outro. Nah, bedanya dengan song 1 itu chorusnya disebut outro, but in this song the outro is not chorus ya. Jadi beda lagi. Outro-nya I let my guard down and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. Jadi ini hampir sama kayak chorus, cuman nggak semuanya gitu, nggak dari awal lagi, nggak kayak dari For Now the Day Bleeds, bla 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 bla. Tapi ini diakhiri dengan I let my guard down and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. Nah, ini this is outro ya. Okay, so after my explanation, can you find the differences between song 1 and song 2 based on the structure of the song, based on the function, or based on the moral value, atau based on apa? Tapi sebelum ke sana kita coba gali dulu maknanya ya. Someone you loved. Someone you love itu adalah seseorang yang kamu cintai ya. Seseorang yang kamu cintai. Do you have someone you loved? Apakah kalian punya seseorang yang kamu cintai? The answer is yes, yeah. Everybody has someone you love. If you don't love someone, it means that maybe you should go to the psychiater for asking why you didn't love someone or you don't have someone you loved. Yeah. Okay. Someone you love might be your mother, your father, your girlfriend, boyfriend, or even your wife or your fiancé. Yeah, we talk about someone you loved. It means that we talk about the goodness of someone you love, yeah, or the existence of someone you loved, or your expectation towards someone you love. Yeah, it can be right. Such as in this lyric, I'm going under, and this time I feel there's no one to save me. Yeah. Okay, there is a frightened feeling from the singer or from the writer of the song that he is afraid, he is full of fear, there's no one to save me. It means that maybe he's in a trouble, or he's getting sick, or he's getting worried about something. And then he said this all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kind of like the way you numb all the pain. It means he's in the pain, so he needs somebody to heal. Yeah.
you can imagine that you are in a pain, or you are sick, or you are injury, and then yeah, you need a help. You need somebody to heal your pain, because maybe you are broken heart. Yeah, maybe because you are in a sick condition, or in an injury condition, or what, right? In the worst situation, but you need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, and somebody to hold. Ya, katanya it's easy to say, but it's never the same, katanya gitu. Ya mudah untuk dikatakan, tapi sulit, tapi tidak pernah sama, katanya. Maksudnya apa ya? Coba kita lihat lagi. Now the day bleeds into nightfall and you are not here to get me through it all. Ternyata somebody-nya itu ya nggak ada di sana gitu. To get me through it all, menjalani semuanya. I let my guard down and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. Apa ya? Sebentar ya, ada telepon ya. Assalamualaikum. Iqbal, Acan Bu, Acan. Tapi atos tadi nyebatna. Ku abi teh can dicek deui. Tadi mah Acan. Oh, mohon kagunya kalau ini jujum oge teh. Kalau mohon. Nah, kalau nya Bu kayak ya. Ya, kalau. Ya Bu, ya. Ya, siap. Ya. Salam. Ada Iqbal, ada IPA 3 di sini? Ada IPA 3 di sini? Halo? Oke. Kita lanjut aja. Ini ada apa namanya? Tadi now the day bleeds into nightfall and you are not here to get me through it all. I let my guard down and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. Oh, maksudnya someone you love-nya itu adalah dirinya sendiri gitu. Someone you love, seorang yang kamu cintai gitu. Jadi si penulisnya itu adalah someone you love katanya. Oke. Kita lanjut aja dulu. I need somebody to know, nih masih sama ya. I guess I kind of like the way you help me escape katanya. Jadi dia tuh sepertinya ingin kabur gitu. Ingin kabur nggak tahu kemana. Ya. Oke, kita lanjut lagi. I tend to close my eyes when it hurts sometimes. I fall into your arms. I'll be safe in your sound till I come back around. Oke, I tend to close my eyes. Saya mencoba untuk menutup mata saya ketika apa ya? It hurts sometimes. Maksudnya ada luka. Kadang-kadang ada luka mungkin. I fall into your arms. Saya jatuh pada arms apa ya? Arms itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Arms. Kayak kayak peribahasa gitu, atau I fall into your arms. I'll be safe in your sound till I come back around. For now the day bleeds, bla bla bla, ini sama kayak semuanya gitu. I was getting kinda used to being someone you love. Artinya apa ya? Song ini menceritakan apa gitu? Si lagu ini menceritakan apa gitu? Kayak dia tuh butuh seseorang, terus always getting kinda used to being someone you love. Tapi dia juga mengharapkan bahwa dia itu adalah someone you love, someone you love gitu. Coba ada yang bisa menerjemahkan gitu. Kira-kira dalam singkat padat jelas aja. Ini lagu menceritakan tentang apa dan mengajarkan tentang apa gitu. Coba. Siapa? Silakan. Ya, silakan. Siapa yang mau nyoba? Wait, but now that I get about the song or about outro-nya, sir? Buat the song-nya, semuanya, song-nya.
Kalau outro-nya dulu atau coba. I was getting kinda used to being someone you love tuh maksudnya apa ya? I was getting kind. Ya? Gimana? Fikri? Wait, sir. I'll think about it. I'll sleep on it first. I was getting kind of used to be. Oke. Someone you loved. I think the girl has a new partner, maybe. So the boy was like getting supposed to gimana ya bahasa itunya, his ex his ex has a new partner. So this Lewis Capaldi feel like the position is used to si posisi cowok barunya itu harus supposed to his position gitu ta. Harusnya posisi dia yang ada di sana itu gitu. Oke. Done. Suppose. Oke. Jadi si ini si penulisnya tuh laki-laki apa perempuan? Laki-laki ya? The boy. Perempuan atau laki-laki? Penulisnya. Capaldi ya? Capaldi. Oke. Capaldi. Capaldi. Boy, maybe. Boy. Ya. Oke. Ya bisa jadi begitu ya. Kalau misalkan udah ada orang yang misalkan ada pasangan our spouse has has different partner ya atau has new partner. Ya artinya kita kehilangan kan? Artinya kita kehilangan, we lost someone we love gitu ya. We lost someone we love. Kita kehilangan dan kita agak susah buat move on mungkin ya ke sana gitu. Yeah. But the others text me, sir. Ya? On chat, you can, the other student texted you. You can. Oke. Coba kita baca ya. Oke. Lewis kata Lulu katanya, Lewis wrote this song to his past partner katanya. She felt as if she gave her all for their relationship, but she left it anyway. Now she just wants someone to love because she misses her feelings for her ex. Oke. Jadi ini tentang apa ya? Feeling to his past partner katanya. She felt as if she gave her all for their relationship, but she left it anyway. Oke. Berarti ditinggalkan begitu aja. She just wants someone to love because she misses her feeling for her ex. Jadi dia tuh butuh orang yang dicintainya karena dia kehilangan perasaan, kehilangan perasaannya terhadap ex partnernya. Kemudian dari yang Rahel, I think this song means someone who has lost his loved one or lover. Jadi ya orang yang kehilangan orang yang dicintainya. Yang Itu berarti. Yang Rahel yang berarti ya. Ananda, I think this song tells us about someone who gets abandoned by his lover, even though he has given her everything that he can, and needs someone new to heal his broken heart. Yeah. I agree, sir.
Fikri. Oke. Ya. Berarti ada yang harus disembuhkan di sini. Iya. Ya gitu. So he needs he needs somebody to heal. Okay. But I found the fact ya from apa ya? Saya nemu fakta gitu dalam suatu artikel bahwa Capaldi itu sebetulnya is difficult to move on gitu. Capaldi is difficult to move on because he lost someone he loved. Then someone he loved is his grandmother. Jadi yang Plot banget. yang hilangnya itu neneknya gitu. Maksudnya dia ditinggalkan oleh neneknya gitu. Oleh neneknya yang sangat dia cintai gitu. Ya ini tentang hubungan masa lalu juga gitu. Karena Capaldi dengan neneknya kan punya hubungan gitu, di masa lalu gitu. Ya kalau kita interpretasikan kepada partner juga ya nggak jadi masalah, itu juga benar gitu. Karena memang mungkin kalau neneknya mau meninggal, kalau partnernya mungkin putus atau partnernya punya selingkuhan gitu, akhirnya putus gitu, itu juga masa lalu gitu, ya kan. Nah, jadi lagu ini tentang kisah percintaan masa lalunya, bagaimana ia memperjuangkan hubungan itu, tentang bagaimana akhirnya hubungan itu putus dan tentang bagaimana ia tak bisa melupakan kisah itu bertahun-tahun. I've ever felt like this, yeah. On 5th of January 2021, my grandmother has passed away. You know that my grandmother always cared about me in my pastime, but now she has left me, and then I really love my grandmother because my grandmother always cared about me. Okay, and then it's difficult for me to move on. Even in the last night, I have a dream. I dream about my grandmother. My grandmother sees me. My grandmother talk to me. I don't know. Maybe she wants to convey the message to me. Okay. I'm feel sorry, sir. Yeah. Thank you very much. Okay. Ya, itu bisa jadi ya. Maksudnya bisa jadi ke orang yang sudah meninggalkan kita, itu bisa nenek kita, ibu kita, ayah kita gitu. Atau ya bisa juga ke partner atau mantan ya, ex, itu bisa ya masuk gitu. Karena memang ya mungkin saja dia apa ya, si Capaldi itu inspirasinya dari neneknya yang meninggal, tapi ini bisa masuk ke semua kalangan gitu. Misalkan ingin masuk ke semua kalangan apa nih gitu. Jadi si ceritanya dibuat umum gitu. Jadi atau dia juga punya kisah lain seperti kepada mantannya atau apa ya, ex boyfriend, ex girlfriendnya gitu. Jadi dia tuh sangat merindukan mantannya hingga sekarang. Dia hanya ingin menemukan seorang wanita yang mirip seperti mantannya itu. Gitu. Jadi apa ya? Ya pengen mengisi kekosongan itu, tapi dia tuh pengen sama gitu, nggak mau beda gitu si apa ya namanya itu si orang yang barunya itu gitu. Kayak dia di sini ngomongin I was getting kinda used to being someone you love. Oh, coba apa ya? Nah ini nih. Itu I need somebody to know, somebody to heal, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. Jadi mungkin dia tuh nemu seseorang yang beda gitu dengan seseorang di masa lalunya. Gitu. Ya, it's never the same katanya gitu. Nggak pernah sama gitu. Kalau saya sih gitu mengartikannya. Ya nggak tahu kalian gimana ya. Kalau saya mengartikannya begitu. Oke, so ada yang bisa merangkum nih bedanya apa song 1 sama song 2, mulai dari struktur teksnya, kemudian pesan moralnya atau isi lagunya tentang apa, beda nggak sih gitu antara song 1 dengan song 2?
Coba, silakan kalian jawab. Yang mau spoken silakan unmute audionya, yang mau ditulis silakan ditulis di chat. Ya. I give the time, silakan. Can you find the differences between someone and If we someone? talk, Ya. yeah, if we talk about the structure, Mhm. we can see the first song there is pre-chorus and Mhm. then post-chorus, I guess. But Yes. I'm not sure on on the second song. I could find pre-chorus and post-chorus maybe Okay. because I don't see it. I didn't see it. And any else, sir? Any else? Like beside the structure, any else? Okay. What's it? The moral lesson or the content of the song. Bedanya, coba. Moral lessonnya. Kalau per song first songnya lagu apa? Yang tadi I yang forgot. at my worst. Oh, at my worst. At my worst The sama difference. coba. Bedanya apa? At my worst sama someone you loved. Beda nggak? Atau sama? I'm not sure, but if you talk about apa persamaannya, ya those songs are same. Like first song is someone who needs someone who can accept, and then the second song same like first song who needs someone, but the difference is maybe on the first song penyanyinya I don't know at my worst need someone who can accept his behavior or his weakness or his attitude maybe, and but on the second song the difference is Lewis Capaldi needs someone who can heal his broken. Okay. Oh no, I forgot. His pain. Yeah, his pain. Okay. From his ex. What her did to him. So he needs someone who can heal it and who can feel it and who can feel and heal the pain. Okay. So because Lewis Capaldi until now cannot find that girl gitu. Okay. So both of them are same, right? Need somebody, need someone. But in the first song, it tells us about someone who can accept. Jadi belum ada luka ya, maksudnya. Belum memiliki hubungan ya, belum memiliki hubungan gitu ya. Tapi dia butuh seseorang yang bisa menerima dia apa adanya. Gitu. Nah, kalau dia yang song 2 itu lebih ke apa namanya? Someone who can heal his pain. Someone who can heal the pain ya, maksudnya his pain gitu. Because until now he didn't find that person. Yeah, that person. Okay, good. Jadi apakah hanya dua itu yang bisa kita bedakan? Structure of the text sama moral lesson-nya. Ada yang lain nggak? Misalkan dari apanya? Dari apa ya? Apa yang bisa dibedakan? I don't know. I don't have any idea again, sir. Ada yang lain? Coba silakan. Selain Fikri, ada nggak sih yang bisa dibedakan gitu dari dua lagu itu gitu? Coba kita diskusi ya. Ada nggak sih yang bisa dibedakan? Kalau temanya sama nggak menurut kalian? Tahu tema nggak? Temanya sama ya, romance, love, itu sama ya temanya. Tapi yang lainnya mungkin
Ya itu yang, tapi ya memang yang saya pikirkan sampai sekarang tuh yang bedanya cuma di structure of the text-nya, structure of the song-nya, sama moral lesson-nya. Mungkin ada yang beda nanti kalau misalnya ada yang lain, ada yang beda ya nanti kalian bisa kasih tahu saya ya. Kalau misalkan ada yang beda di antara dua lagu itu, di antara dua poin yang saya ungkap di sini. Ya. Ini ya. Ini kan nah, At My Worst. Ini kan lagunya ini gitu. Sama ini, Someone You Love gitu. Semuanya juga sama sih. Maksudnya ada perbedaannya, ada persamaannya. Ya, any questions? Ada pertanyaan sampai sini? Ya, saya mau ngasih tahu. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau ngasih informasi untuk US ya, ujian sekolah. Ujian sekolah itu nanti saya kasih kisi-kisinya. Saya kasih kisi-kisinya. Materinya itu dari kelas 10 ya. The material is started from grade 10 or class 10. Jadi nanti kalian bisa buka-buka buku lagi dari kelas 10, 11 sampai 12. Kemudian bentuk soalnya itu ada pilihan ganda, kemudian benar salah, menjodohkan, sama uraian singkat. Total number of questions-nya kalau nggak salah ada 50 soal. 50 questions, kalian harus mengerjakan dalam waktu berapa menit? 120 atau 90 ya? Saya lupa lagi. Antara segitu deh, 90 sampai 120. Oke, itu untuk S ya. Dan mohon bagi yang belum ya mengerjakan tugas, untuk segera dikerjakan tugasnya, dan ujian prakteknya bisa ada yang belum. Yang mohon dikerjakan dan mohon diberitahukan kepada yang lain, teman-teman kalian. Jadi jangan sampai nanti di ujian praktek yang ada teman kalian yang nilainya nggak ada gitu. Nanti kan rugi gitu. Kalian udah diterima SNMPTN tapi ujian prakteknya nggak ada, gimana gitu Mas. Nah, jadi tuntaskan dulu di sekolah gitu. Ya. Tuntaskan dulu di sekolah, nanti kalian akan dengan tenang meninggalkan sekolah dan mendapatkan tempat pendidikan yang baru di universitas kalian yang kalian inginkan. Oke, saya pengen kita nyanyi sama-sama untuk yang terakhir kalinya. Siap nggak kita nyanyi sama-sama? Bisa kalian lepaskan mute-nya, bisa kalian show on your video. Kita nyanyi sama-sama karena ini direkam. Ini saya sering setiap tahun kalau di kelas tuh saya suka nyanyi bareng-bareng sama anak kelas 12 gitu. Tapi ini yang paling berbeda sekarang menggunakan online, pakai Zoom, dan kita coba nyanyi sama-sama kalau kalian mau, kalian bisa. Kita nyanyi yang mana ya? Coba. Mau yang mana? Mau At My Worst atau mau Someone You Loved? Oke. Ya, gimana nih? Bisakah kalian meng-unmute suara kalian? Bakal berisik nggak ya? Coba dicoba aja dulu, di unmute dulu audionya. Di unmute. Audionya coba di unmute. Ya. Audionya coba di unmute. Apakah berisik atau tidak? Unmute. Semuanya aja, semuanya di unmute.
Semuanya di unmute. Oke. Oke. Nah, oke. Kita akan coba bernyanyi. Ya. Kita akan coba bernyanyi. Ya, bagusnya kalian di videonya di on kan ya, nanti supaya kelihatan gesturnya gitu, mimiknya. Kalau yang belum mandi kalau yang nggak pakai kerudung ya jangan ditampilkan. Kalau yang non muslim ya itu nggak ada ketentuan. Oke, kita coba kita play videonya. Oke, kita nyanyi yang ini aja ya. Nah. Oh, jangan yang ini, agak susah. Yang mudah aja, yang awal. At my worst. Nah, ini. Bentar. Saya harus nyari yang karaoke-nya. Siap nggak? Siap nggak? Semuanya siap? Ayo dong, di-unmute dong audionya. Oke. Siap ya? Ini ada nih teksnya nih. Oke. Jangan merasa paling jelek suaranya, saya juga jelek suaranya, tapi kita coba aja gitu. Ya. Oke. Coba. Mana suaranya? Ada yang bisa nyanyi nggak coba di sini? Ada yang bisa nyanyi nggak? Malu, Pak. Malu. Can I call you baby? Gitu kan? Gimana coba? Awalnya gimana? Nah, yang ini nih. Agak susah ya? Oke. Coba. Can I call you baby? Can you be my friend? Gitu bukan? Coba. Kita. Waduh, ini nggak benar nih. Can you be my friend? Nah, coba. Can you be my lover up until... Even when the road is closing in, don't you worry, I'll be there whenever you want me. You can help me at my worst. Yo, ada yang lain. Gak ada suara backsound-nya, Pak. Ya, gimana? Ayo, bisa nggak? Nih,
Widya sudah dilepaskan audionya. Andra belum, Adilah belum, Anissa Desnya belum, Robi belum. Lulu yang Rahel, Dika, Nia, Fajrina, Rizky Pangestu, Ilyas. Oke. Coba dibuka audionya. Kita nyanyi yang rapnya aja tuh ya, yang rapnya nanti kita nyanyi. Don't you worry, I'll be there whenever you want me. Yo semuanya, not me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. Oh, 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 oh. Coba. You say forever, let me hold your hand. I feel these your faces in Oh, you love. I'll be writing, baby. You know, sing or sweet. Don't you worry, I'll be there whenever you are. I need somebody. Somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. This is only you, nobody knew I put you first. For you, girl, I swear I'll do the worst. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Cause it's only you, Nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. Oke. Terakhir. Tepuk tangan, give applause. Saya pengen menampilkan lagu See You Again. Ini lagu perpisahan saya dengan kalian. Mudah-mudahan kalian nanti di perguruan ya. Mudah-mudahan kalian nanti di perguruan tinggi bisa meneruskan pendidikan kalian dengan baik ya. Mohon maaf dari saya, I'm sorry for 2 semesters jika ada banyak salah. Ya, terima kasih buat semuanya. Ya. Ini see you again. Long day, again. See you again. See you again. Ya, pokoknya saya menyampaikan see you again. Ya, ini 1 menit lagi ya.